Good morning. Buenos días. We're so glad that you are all here with us, those in person and those online. Gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros en persona y en línea. We are so moved and grateful to celebrate today our joint worship service between Woodland Presbyterian Church and Eastminster Presbyterian Church in celebration of World Communion Sunday. Estamos muy agradecidos de poder celebrar hoy con las dos comunidades de Woodland y Eastminster en esta celebración del Día de Comunión. One note before we begin is that in liturgy, the way that this will work is that the liturgist, which is me, will read in English and then in Spanish, and then parts that are bolded will read simultaneously in both languages. Entonces, una cosa acerca de la liturgia es que yo como liturgista voy a leer en inglés y en español, y los partes que son destacados vamos a leer juntos en los dos idiomas como al mismo momento. And so, with all of that said, let us begin our service of worship. Y ahora alabamos. You are holy, you are whole, you are always evermore than we ever understand. You are always at hand, blessed are you coming near, blessed are you coming here to your church in wine and bread, raised from soil, raised from dead. You are holy, you are wholeness, you are present. Let the cosmos praise you, Lord. Sing Hosanna in the highest. Sing Hosanna. Sing Hosanna to our God. Eres santo, eres Dios por toda la eternidad. Siempre tú muy cerca estás de tu pueblo, buen Señor. Te alabamos hoy aquí, te adoramos con fervor. A tu iglesia en vino y pan, nueva vida si le das. Eres santo, eres Dios, te sentimos, la creación del olor de Hosanna en el cielo, de Hosanna, di Hosanna, Señor. We will proclaim our gratitude to God, and we will tell of all God's wonders. Proclamemos nuestro agradecimiento a Dios y contemos todas sus maravillas. Please rise as you are able. Pónganse de pie, como se quiere. Blessed be our God. Our feet now stand on level ground. We will bless the Lord in this great congregation. Afirmemos nuestros pies en suelo llano y bendigamos el nombre del Señor dentro de esta gran congregación. Bendigamos a nuestro Señor. Almighty and everlasting God, you are always more ready to hear than we are to pray, and to give more than we either desire or deserve. Pour upon us
the abundance of your mercy for giving us those things of which our conscience is afraid, and giving us those good things for which we are not worthy to ask, except through the merits and mediation of Jesus Christ our Savior. Dios de todo poder y eternidad, siempre estás más en la disposición de escucharnos que tu pueblo está de orar, y de darnos más de lo que deseamos o merecemos. Derrama la abundancia de tu misericordia sobre tu pueblo. Perdónanos de las cosas a las que nuestra conciencia teme y dándonos las cosas buenas que no merecemos vivir, excepto por medio de los méritos a la conciliación de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. This is the day, this is the day, this is the day that God has made. Open now, open the doorways of justice. Let us be glad as we pass through those gates. This is the place where the righteous may enter, singing to God with thanksgiving and praise. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo Dios. Voy a alabarte porque me has oído y porque fuiste mi gran salvación. Esa piedra que todos despreciaron resulta ahora ser fundamental. This is the day, this is the day, this is the day that God has made. It is the Lord who has done all these wonders. I have seen marvelous, marvelous things. Thus is the day that the Lord has created. Join the rejoicing as every heart sings. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo Dios. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por la eternidad, como al principio, tal cual es ahora, y lo será para siempre jamás. This is the day, this is the day, this is the day that God has made. And let us pray together our prayer of confession. Y ahora oremos juntos y juntas nuestra oración de confesión. Gracious God, who made covenant with our ancestors, Dios de gracias que hiciste un pacto con nuestra ascendencia. Nos reunimos hoy aquí como un pueblo rebelde. We want to act out your intentions for us. Queremos hacer tu voluntad, pero el brillo falso del mundo nos desvía. You tell us to honor creation, y nos pides que honremos a la creación, pero usamos a otras personas, a los animales y a las plantas para nuestra propia ganancia. You offer bread to every living creature. Tú ofreces pan a toda criatura viviente, y le robamos el pan a nuestros hermanas, en nombre de la avaricia. You promise us new life. Tú nos prometas nueva vida, pero nos encogemos ante el miedo, agarrándonos a maneras de actuar que llevan a la muerte. Heal us, O God, lest we destroy ourselves and the planet.
Sánanos, oh Señor, antes de que nos destruyamos y destruyamos al planeta. Necesitamos de tu presencia sanadora en medio nuestro. That your good intentions for all creation might be fulfilled at last. Para que tus buenas intenciones para toda la creación sean por fin cumplidas. Por medio de Jesucristo oramos. Amén. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Though the things of the world might separate us, through God's grace we come back together. In communion we are sure of your love. Por la gracia de Dios, estamos juntos aunque las cosas del mundo intentan de separarnos. En comunión estamos seguros de su amor. And now that we have been reconciled to God, let us be reconciled to one another. Y ahora como estamos reconciliados al Dios, dejamos que estemos reconciliados entre nosotros, nosotras y nosotros. The peace of Christ be with you. El paz de Cristo esté con ustedes. Peace be with you, everyone. Once we were no people, but now we belong to each other and to God. Once we were no people, but now we belong to each other and to God. Alleluia. 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 Please be seated. Por favor, siéntense.
Our preacher today is Jorjan Hernandez. He is currently the lead hub team member for Eastminster Presbyterian Church. Nuestro predicador hoy es Jorjan Hernández, quien es el líder del hub de Eastminster. Gracias, Jorjan. A reading from the letter of St. Paul to the Hebrews. In times past, God spoke in fragmentary and varied ways to our ancestors through the prophets. In these final days, God has spoken to us through the only begotten, who has been made heir of all things, and through whom the universe was first created. Christ is the reflection of God's glory, the exact representation of God's being. All things are sustained by God's powerful word. Having cleansed us from our sins, Jesus Christ sat down at the right hand of the glory of heaven. As far superior to the angels as the name Christ has inherited is superior to theirs. God didn't create the inhabited earth of which we speak to have it be ruled by angels. Somewhere this testimony is found. Who are we that you should be mindful of us? We are mere mortals, and yet you care for us. You have made us little less than the angels, and crowned us with glory and honor. You have put all things under our feet. In subjecting all things to us, God left nothing unsubjected. At present, we don't see all things thus subject, but we do see Jesus, who was made little less than the angels, crowned with glory and honor by dying on the cross, so that through the gracious will of God, Jesus might taste death for us all. Indeed, it was fitting that, when bringing many to glory, God, for whom and through whom all things exist, should make the author of their salvation perfect through suffering. The one who makes holy and those who are made holy are all from the one God. And because of this, Jesus is not ashamed to call us siblings. As it is written, I will proclaim your name to my sisters and brothers. I will sing your praise in the midst of the assembly. Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia el de ellos. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestigado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gloria de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios,
para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when it was customary to sacrifice the Paschal lamb, the disciples said to Jesus, "Where do you want us to prepare the Passover supper for you?" He directed 2 of the disciples and said to them, "Go into the city, and you will come upon a man carrying a water jar. Follow him into a house he enters, and say to the owner, 'The teacher asks, where is my guest room? I want to eat the Passover meal there with my disciples.' Then you will be shown an upstairs room, spacious, furnished, with everything in order. That is the place you are to get ready for us." Then the disciples went off. When they reached the city, they found it just as Jesus had told them, and they prepared the Passover supper. As it grew dark, Jesus arrived with the 12. They reclined at a table, and in the course of the meal, Jesus said, "The truth is, one of you is about to betray me, one who is eating with me." They were very upset at these words, and one by one they said to him, "Surely it's not me." Jesus replied, "It is one of you 12, one who dips into the dish with me. The chosen one is going the way the scriptures foretell, but woe to the one by whom the chosen one is betrayed. It were better had that person never been born." During the meal, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to them, saying, "Take this and eat. This is my body." He likewise took a cup, gave thanks, and passed it to them, and they all drank from it. Jesus said to them, "This is my blood, the blood of the covenant, which will be poured out on behalf of many. The truth is, I will never again drink of the fruit of the vine until the day I drink it anew in the kingdom of God." After singing songs of praise, they walked out to the Mount of Olives. The word of the Lord. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos,
y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. La palabra de Dios. So wonderful to see you all. My two favorite churches, Woodland and Eastminster, mis dos iglesias favoritas, Eastminster y Woodland. I hope you all enjoyed your swim on the way to church this morning. Espero que hayan disfrutado de nadar hacia la iglesia esta mañana. Yo me empapé de agua, me mojé mucho, pero gracias a Dios que estoy aquí. Thanks be to God that we all arrived safely this morning. When Mark asked if I would like to preach on World Communion Sunday, I told him, Mark, are you sure you want a Catholic to preach about the Eucharist at a Presbyterian church? Well, of course, he said yes. Here I am. No turning back now, Mark, sorry. Cuando Mark me preguntó si me gustaría predicar en el día de la comunión, yo le dije, sí, pero yo soy católico. ¿Estás seguro que quieres que un católico predique sobre la comunión en una iglesia presbiteriana? Pero bueno, claro que dijo que sí, así que ahora no hay vuelta atrás. Aquí estoy. No, but I promised myself I wouldn't preach on a Catholic theology of the Eucharist today. I also promised myself I wouldn't preach on a Presbyterian theology of the Eucharist. But I have come here today to preach about a Christian theology of the Eucharist. And I want to start us off with a pretty easy question. And if you think you know the answer, feel free to shout or raise your hand. Bueno, me prometí a mí mismo que no predicaría sobre una teología católica en el día de hoy. También me prometí a mí mismo que no predicaría sobre una teología presbiteriana de la Eucaristía. Pero sí he venido aquí hoy para predicar acerca de una teología cristiana de la Eucaristía. Y quiero comenzar con una pregunta bastante fácil. Y si creen que se saben la respuesta, por favor, díganla. The question is, what is the main ingredient for the Eucharist? What's one thing you need in order to celebrate communion? ¿Cuál es el ingrediente principal de la Eucaristía? Una cosa que necesitas para celebrar la comunión. Anybody? Any guesses, Hannah? To believe. That's definitely an element. Yes. Anyone else? Any other try? ¿Alguien más? People. Ooh, that's a good one. Anyone else? ¿Alguien más? Jesus. Yes. Very, very good answers. We were pretty close over here. It's actually you. You're the main ingredient of the Eucharist. En realidad son ustedes. Cada uno de ustedes. Tú eres el ingrediente principal para celebrar la comunión. Without each of you, the elements of bread and wine are just elements. They mean nothing. Sin cada uno de ustedes, los elementos del pan y el vino son solamente elementos, no significan nada especial. Let me digress for a second. In all three of the synoptics, that is in Matthew, Mark, and Luke, we are transported into the scene of the Last Supper. Matthew says that when it was evening, he took his place with the 12. And while they were eating, he said, "Truly I tell you, one of you will betray me." As we read today, Mark says that when it was evening, he came with the 12. And when they had taken their place and were eating, Jesus said, "Truly I tell you, one of you will betray me, one who is eating with me." Luke says with even more detail, when the hour came, he took his place at the table, and the apostles with him. He said to them, "I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer."
For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. Permítanme divagar por un segundo. En los tres sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, somos transportados a la escena de la última cena. Mateo dice que al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Como leímos hoy, Marcos dice que al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Lucas dice con aún más detalle, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Do any of y'all have like really big family reunions? Like around Thanksgiving time, Christmas time? Yeah. Algunos de ustedes tienen una grande familia y se reúnen todos los años alrededor del Día de Acción de Gracias, Nochebuena, en las Navidades. Well, I don't really have too big of a family, but we always make the best of it. Every time we hang out, every time we get together, we have a blast. We eat the best Cuban food, and we all, we enjoy each other's company. Actually, I wish I was sitting down with my family right now, enjoying a fellowship meal. I would probably lead us in prayer, because they think that I'm good at that, just because I'm in divinity school. I'm actually pretty bad at it. But, I would give thanks for all our blessings, and then I would ask my grandma to pass over the sweet potato casserole. In our household, it would be yuca con mojo, or the mac and cheese, and in our household, it would be carne de puerco, typical Cuban meals. Then I would ask my grandma to pass me the rest of the food. And then all of a sudden, while we're eating, while everyone is starting to enjoy their meal, I'm just chowing down this delicious food. And out of nowhere, I say, I got a D on my chemistry test this last week. Then everyone at the table goes, you did what? Well, there goes our nice family gathering. A mí me encanta una buena reunión familiar. Ojalá y pudiera estar con mi familia ahora mismo celebrando cualquier cosa y comiendo juntos. Muchas veces mi familia me pide que yo empiece la oración antes de empezar la comida, yo o mi hermana, porque parece que ellos piensan que como estoy estudiando divinidad, creen que yo sé cómo pedir y hacer oración. Pero bueno, daríamos las gracias por todas las bendiciones que tenemos y luego le pediría a mi abuela que me pasara el plato de yuca con mojo y carne de puerco, platos típicos cubanos. Entonces, mientras estoy masticando la comida, de repente se me ocurre decir, obtuve una F en mi prueba de química esta semana pasada. Entonces toda la mesa se queda callada. Y dicen, ¿hiciste qué? Hasta ahí llegó nuestra agradable reunión familiar. But this is what comes to mind for me whenever I read these passages of the Last Supper, because Jesus goes right in. As soon as the disciples sit down, it seems, they're just trying to eat. They're trying to eat. And Jesus goes right in and tells them that one of them is going to betray him. And he's about to suffer and die. Both Matthew and Mark say that the disciples became greatly distressed. I'm surprised they even got to fall asleep in the garden that night. Esto es lo que me viene a la mente cada vez que leo estos pasajes de la última cena. Porque Jesús no pierde tiempo, ni un segundito. En cuanto los discípulos se sientan a comer,
les dice que uno de ellos lo va a traicionar y que está a punto de sufrir y morir. Tanto Mateo como Marcos dicen que los discípulos se angustiaron mucho. But all jokes aside, there is a sense of urgency in this Last Supper scene. You see, when death and suffering are imminent, you have to be vulnerable with those you love. You try to spend every last second with those who have carried you on your path. Although we aren't really sure how much time Jesus actually spent with the disciples, since the synoptics make it seem like the duration of his ministry was about 1 year, and then John implies that it was more like 3 years. But the important thing is that Jesus spent a pretty reasonable amount of time with his disciples. He shared meals with them. He was vulnerable with them. And I can just imagine the pain Jesus must have endured during this last meal with the friends that he grew to call siblings. He must have felt so much anguish in his heart, as I imagine many of you have felt when you have had to say goodbye to a loved one. And this is where the Eucharist comes in. The institution of the Eucharist was for the disciples, for all of us, so that we may always feel the presence of God whenever we cannot physically see God, whenever God feels distant. Pero en serio hay un sentido de urgencia durante la última cena. Cuando el sufrimiento y la muerte son inminentes, uno tiene que ser vulnerable con aquellos que amas. Intentas pasar hasta el último segundo con aquellos que te han cuidado en tu camino. Jesús pasó bastante tiempo con sus discípulos. Compartió comidas con ellos. Fue vulnerable con ellos. Yo puedo imaginar el dolor que Jesús debe haber sentido durante esta última comida con los amigos que llegó a llamar hermanos. Debe haber sentido tanta angustia en su corazón, como me imagino que muchos de ustedes han sentido cuando han tenido que despedirse de un ser querido. Pero aquí es donde entra la Eucaristía. La institución de la Eucaristía fue para los discípulos, para todos nosotros, para que siempre podamos sentir la presencia de Dios cada vez que no podamos ver a Dios físicamente. Cada vez que nos pasan cosas en la vida que sentimos que Dios está lejos de nosotros, que Dios no nos escucha. During the Last Supper, the loaf of bread was first broken, then blessed via thanksgiving, and then given to them. My friends, this is the crucifixion scene. That is why Jesus says, "This is my body." Jesus' body was first broken by the Roman guards, then blessed by God, and then given to them, to us, when God raised Jesus from the dead. We also are at many times in our lives broken. We feel broken. Then we are blessed. And then we are given to others, because it is in suffering at times that we become loving towards others. As Paul seems to be telling us in our text of Hebrews from today. And he says that it was fitting that God, for whom and through whom all things exist, in bringing many children to glory, should make the pioneer of their salvation perfect through suffering. Durante la última cena, el pan se rompió primero. Luego se bendijo a través de la acción de gracias y luego se les dio a los discípulos. Esta es la escena de la crucifixión. Es por eso que Jesús dice que este es mi cuerpo. El cuerpo de Jesús fue roto por los guardias romanos. Luego fue bendecido por Dios y luego dado a ellos, a nosotros, cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y a veces nosotros mismos en nuestras vidas nos sentimos quebrantados también, pero al mismo tiempo somos bendecidos. Y al mismo tiempo somos dados
a los demás, porque es en el sufrimiento que nos volvemos amorosos, como Pablo parece estar indicando en Hebreos, en el texto de hoy, cuando dice que, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Our society has become so individualistic every day, more individualistic. And we can even see this in our own churches. I can't say this for Woodland or Eastminster. I don't know about Woodland, but in Eastminster, every time someone walks in, even if they're late, everyone greets them. People will get up in the middle of worship. People will get up and greet one another. And that's just so beautiful. But I've witnessed one too many times, and I've been guilty of this myself. There are times when we just come into church and we don't feel like saying hello to anybody. We don't feel like greeting anyone. I know people sometimes go straight to quietly kneeling in the pews or quietly reflecting. And this is not to say that quiet reflection and prayer are not beneficial. On the contrary, there are many times in which silent prayers are sole conduit for hearing God's voice. But what I cannot fathom sometimes is people's need to speak with God in isolation when they could speak with God by engaging with God's creation, namely the body of Christ, which is the assembly, each of you. As attested in the Second Vatican Council, okay, this is my one Catholic thing today, okay, I promise. It says he is present when the church prays and sings. For he promised, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. One of my favorite passages in the Gospels is Luke 24. When we find 2 of the disciples on the road to Emmaus, they're grieving. I mean, they've spent a lot of time with Jesus. They're grieving his death. And on the way to Emmaus, they are walking in solidarity as they share the tribulations of Jesus' death. And I like this passage because I think it serves as a good example for us. We too should create solidarity by praying together and sharing our own afflictions with one another. It is precisely in these moments that Jesus himself comes near and accompanies us. The Emmaus incident represents Christianity at its best, when it brings people together, assembling them as one body of Christ. Mi familia, nuestra sociedad se ha vuelto tan individualista, cada día más individualista. Y podemos ver esto en nuestras propias iglesias. Yo mismo he visto a tantas personas entrar a la iglesia y no saludan a nadie. Esto nunca ha sido un problema en Eastminster porque cada vez que entran siempre nos saludamos unos a otros. Esto nunca pasa en Eastminster. Pero sí he notado en varias iglesias, y yo también he sido culpable de, tú sabes, entro silenciosamente y no saludo a nadie, y me pongo me arrodillo y me pongo a orar y a hablar con Dios. Y esto no quiere decir que la reflexión tranquila y la oración silenciosa no sean beneficiosas. Al contrario, puede haber momentos en los que la oración silenciosa sea nuestro único conducto para escuchar la voz de Dios. Lo que no puedo comprender a veces es la necesidad de las personas de hablar con Dios de forma aislada, cuando pueden hablar con Dios al comprometerse con la creación de Dios. Es decir, el cuerpo de Cristo, es la asamblea, que son todos ustedes. Como atestiga el Segundo Concilio Vaticano, Él está presente cuando la iglesia ora y canta, porque Él prometió
donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Uno de mis pasajes favoritos de los evangelios es Lucas 24. Es un pasaje en que encontramos a 2 discípulos en camino a un pueblo que se llama Emaús. Y los 2 discípulos están sufriendo mucho. Están soportando la muerte de Jesucristo, su mejor amigo, su maestro, su hermano. Y estos 2 discípulos están caminando, me imagino que estaban llorando, sufriendo, y caminaban en solidaridad mientras compartían las tribulaciones de la muerte de Jesús. Y este pasaje me encanta porque creo que es un buen ejemplo para nosotros. Nosotros también debemos crear solidaridad, orando juntos y compartiendo nuestras propias aflicciones. Es precisamente en estos momentos que Jesús mismo viene cerca y nos acompaña. El incidente de Maús representa al cristianismo adecuadamente cuando une a las personas, reuniéndolas como un solo cuerpo de Cristo. The followers of Jesus, they gathered ecumenically. That is, they came from different walks of life and with different ecclesiastical views to share a meal as a united family. It would be wishful thinking to assume that everyone in the early church agreed with each other's views on Christ and how they should behave as a church. We only have to go as far as Galatians 2 to get a sense of how Peter and Paul disagreed. I mean, they're pretty much fighting, yet they still assembled in prayer around scriptures read and proclaimed in the context of a fellowship meal. You see, the apostolic legacy then lives itself out as the Christian community keeps the meal of Christ through the millennia. Transculturally, the meal rituals, with their Jewish origins, urge the community towards the world, towards prayer for the world, sharing with the hungry of the world, caring for the world, and giving witness to the world. Los seguidores de Jesús se reúnen ecuménicamente, es decir, vinieron de diferentes ámbitos de la vida y con diferentes puntos de vista eclesiásticos para compartir una comida como una familia unida. Sería una ilusión suponer que todos en la iglesia primitiva estaban de acuerdo con los puntos de vista de los demás sobre Cristo y cómo deberían comportarse como iglesia. Solo tenemos que leer Gálatas 2 para tener una idea de cómo Pedro y Pablo no estaban de acuerdo. Pero aún así se reunían en oración alrededor de la Eucaristía leída y proclamada en el contexto de una comida de compañerismo. El legado apostólico entonces se vive a sí mismo a medida que la comunidad cristiana guarda la comida de Cristo a través de los milenios. Transculturalmente, los rituales de comida, con sus orígenes judíos, instan a la comunidad hacia el mundo, hacia la oración por el mundo, compartiendo con los hambrientos del mundo, cuidando del mundo y dando testimonio al mundo. Regardless of how it is celebrated, the Eucharist is intended to serve as the anamnesis, the deep remembering of the Jesus who was killed and yet is still encountered at the table, and yet is still encountered right here today. After all, there is a beautiful and personal relationship between the faithful and Christ that results from his presence in the Eucharist. My friends, may we remember that the church expresses what it does when she celebrates the Eucharist. And the reason why she celebrates it, that is to make communion with Christ truly present here with each of you.
The Eucharist encourages us to give thanks always and everywhere, to make one's life a gift of love, and to build communion in the church and with everyone. Let us not break the body of Christ any further by focusing on what theologically divides us. Let us instead make our whole lives a Eucharist that unites and loves. Independientemente de cómo se celebre, la Eucaristía está destinada a servir como la anamnesis, que es decir, el recuerdo profundo del Jesús que fue asesinado y sin embargo todavía se encuentra en la mesa. Después de todo, hay una relación hermosa y personal entre los fieles, entre ustedes y Cristo, que resulta de su presencia en la Eucaristía. Recordemos que la Iglesia expresa lo que hace cuando celebra la Eucaristía y la razón por la que la celebra, es decir, hacer la comunión con Cristo verdaderamente presente aquí con todos ustedes. La Eucaristía nos anima a dar gracias siempre y en todas partes y a hacer de la vida un don de amor y a construir la comunión en la Iglesia y con todos. Mis amigos, no rompamos más el cuerpo de Cristo, enfocándonos en lo que teológicamente nos divide. Hagamos, en cambio, que toda nuestra vida sea una Eucaristía de amor, de compañerismo, de amistad. Amén y amén. Fill my cup, let it overflow. Fill my cup, let it overflow. Fill my cup, let it overflow. Let it overflow with love. Lord, let me be your instrument, spreading sunshine in the land. Let people see your works in me. Help me live the best I can. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando, rebosando con amor. Deseo ser tu instrumento, me daré tu luz conmigo. Usaré mis obras para mostrar tu bondad. Fill my cup, let it overflow. Fill my cup, let it overflow. Fill my cup, let it overflow. Let it overflow with love. It's my desire to live for you and to always walk upright. Give me the strength to face each day. Stay with me through each dark night. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando, rebosando con amor. Dios, quiero vivir una vida justa y santa para ti. Pido mi fuerza y
God, we give you thanks for all gifts. Let us be equally generous with our neighbors. You may place your offering in the plates at the front or rear of the sanctuary at the end of service. Dios, te damos gracias por todas las bendiciones. Dejamos estar igual de generosidad entre nuestras vecinas. Pueden dejar sus ofrendas en los platos, en el frente o en la salida del santuario. Praise God from whom all blessings flow. Praise God of creatures high and low. Hallelujah, hallelujah. Praise God in Jesus fully known. Creator, Word and Spirit one. Hallelujah, 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 hallelujah. May God be with you. Señor esté contigo. And also También with you. contigo. Lift up your hearts. Levantemos nuestros corazones. We lift them up. Let us give thanks to the Lord our God. Levantemos nuestros corazones. Gracias al Señor nuestro Dios. It is right to give our thanks and praise. It is our greatest joy to give you thanks and praise. For you looked upon all our hearts, all that your hands had made, and you called it good. You formed the universe in your wisdom and created all things by your power. You set us into the families of the earth to live with you in faith. So we praise you for these good gifts of bread, of wine, and for the table you spread into the world as a sign of your love for all people in Christ. Es nuestro más grande gozo el darte gracias y alabanza. Porque has creado todo lo que tus manos crearon y lo llamaste bueno. Tú formaste el universo en tu sabiduría y creaste todas las cosas por tu poder. Tú pusiste a las familias en la tierra para vivir contigo en fe. Te damos gracias por los dones buenos de pan y de jugo de la vida y por la mesa que has extendido por todo el mundo como señal de tu amor por todo el pueblo de Cristo. Therefore we praise you, joining our voices with the choir of creation and all the saints of all time and places who forever sing to the glory of your name. Por eso te alabamos, uniendo nuestras voces en el coro de la creación y con todo el pueblo santo de todo tiempo y lugar que canta por siempre a la gloria de tu nombre. Holy, holy, Santo, holy santo God, Señor, of power Dios and de might. poder. El cielo Heaven and y la earth are tierra full of están your llenos glory. de tu gloria. Hosanna in the Hosana a las highest. alturas. Blessed Bendito is the es one who que comes in viene the en el name nombre of del God. Señor. Hosanna Hosana in en the las highest. alturas. Blessed are you, O Christ, for coming to us as a little child, to live baptized into the muck of our fallen world. Bendito eres, oh Cristo, por venir como un niño vivir bautizado en el lodo de nuestro mundo caído. Embodying God's desire to bless all people, you spoke peace to a warmongering empire. Viviste encarnando el deseo de Dios de bendecir a todas las personas. Hablaste de paz a un imperio empeñado de la guerra
so we have been blessed to be a blessing to all people. Y fuiste bendecido para bendecir a toda la gente. When threatened with the terror of crucifixion, you did not keep silent, but you stood up. Cuando te amenazaron con el terror de la crucifixión, tú no te mantuviste en silencio, sino que tú levantaste. Resurrection, new life to turn the bread of human affliction into manna from heaven, and to turn the bitter dregs of sin into the cup of joyful celebration. Con la vida de la resurrección, para convertir el pan de la aflicción humana en maná del cielo, y para convertir la amarga escoria del pecado en una copa de celebración gozosa. So as we await your coming among us into the fullness of your glory, we proclaim the mystery of faith. Por eso, mientras esperamos tu venida en la totalidad de tu gloriosa soberanía, proclamamos el misterio de la fe. Cristo has ha died, muerto, Christ Cristo ha is risen, resucitado, Christ Cristo will vendrá come otra again. vez. On the night that Jesus was arrested, he was having dinner with his friends, including the one who would betray him. And after the dinner, he took bread. And he gave thanks to God for it. And then he broke it. And he said, "This is my body, given for you. Every time you eat, remember me." Damos gracias porque en la noche antes de morir, el Señor tomó en sus manos el pan. Después de haber dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, dado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. After the meal was over, Jesus took the cup, and he blessed it, saying, "This cup is the new salvation, my blood shed for you. And every time you drink, remember me." Así también después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, confirmado en mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. So, family, every time we eat this bread and drink from this cup, we proclaim the saving death of our risen Lord. De esa manera, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. I invite you at this time to get your element of communion. If you don't have one, Elder Usher Reverend Mark DeVries will help you out. Si no tienen los elementos para la comunión, por favor, levántense las manos y Él le va a pasar. The body of Christ given for you. El cuerpo de Cristo dado por ti. The blood of Christ shed for you. El sangre del Señor dado por ti. May Jesus Christ, who is the radiance of God's glory, the exact expression of God's nature, and the author of salvation, sustain us with this meal into the world, through his power purifying us in our nature, continuing to guide us through God's power and love. Que Jesucristo, quien es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza y autor de la salvación, nos sostenga con la palabra de su poder, purifique nuestra naturaleza pecaminosa y nos siga guiando en el proceso de santificación.
God of justice speed us on our way, bringing light and hope to every land and race. Praying, let us work for peace, singing, share our joy with all, working for a world that's new, faithful when we hear Christ call. Dios en la esperanza danos goes we pass, al mundo en crisis habla tu verdad. Dios de la justicia mánanos tu luz, luz y esperanza en la oscuridad. Oremos por la paz, cantemos de tu amor, luchemos por la paz, fieles a ti, Señor. May the God of hope go with us every day, filling all our lives with love and joy and peace. May the God of justice lead us on our way, bringing light and hope to every land and race. Praying, let us work for peace, singing, share our joy with all, working for a world that's new, faithful when we hear Christ call. Dios de la esperanza danos goes we pass, al mundo en crisis habla tu verdad. Dios de la justicia mánanos tu luz, luz y esperanza en la oscuridad. Oremos por la paz, cantemos de tu amor, luchemos por la paz, fieles a ti, Señor. Siblings, get up. Hermanas y hermanos, arriba, levántense. The living God has called us to unite in witness, in celebration and in struggle. Extend your arms out to reach out to others. Our God always extends God's arms. We go in peace to love and obey God in the name of Christ. Amen. Hermanas y hermanos, el Dios vivo nos ha llamado a unirnos en testimonio, en celebración y en lucha. Extiendan sus brazos para alcanzar a otras personas. Nuestro Dios siempre extiende su brazo. Vayamos en paz a amar y a servir al Señor. En el nombre de Cristo. Amén.